इब्तिदाई दौर में इंसान जंगल के एक सख्त और खतरनाक माहौल में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। खुराक हासिल करना कदीम इंसान की सबसे बुनियादी और अहम जरूरत थी। सर्दी, बारिश और जंगली जानवरों से बचने के लिए इंसान ने पनाहगाहें तलाश की। भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम था। इंसान ने मुशाहिदा किया कि गोल चीजें आसानी से हरकत करती हैं। इसी जरूरत और सोच ने इंसान को नई इजादात की तरफ पहला कदम बढ़ाने पर मजबूर किया। कदीम इंसान ने सबसे पहले फितरत में मौजूद गोल चीजों को गौर से देखना शुरू किया। उसने देखा कि गोल पत्थर आसानी से जमीन पर लढ़क जाता है। इंसान ने गोल लकड़ी के तने को भी हरकत करते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि गोल चीज वजन को हरकत देना आसान बना देती है। ये मुशाहिदा इंसान को सोचने पर मजबूर करने लगा। इंसान ने गोल चीजों को इस्तेमाल करके तजर्बे करना शुरू किए। यही मुशाहिदा आगे चलकर एक अजीम ऐजाद की बुनियाद बना। कदीम इंसान के लिए भारी वजन को हरकत देना एक बड़ी मुश्किल थी। एक दिन इंसान की नजर जमीन पर गिरे हुए गोल लकड़ी के तन्ने पर पड़ी। इसने देखा कि लकड़ी का गोल तन्ना आसानी से लढ़क जाता है। इंसान ने भारी वजन के नीचे लकड़ी के गोल तन्ने रख दिए। अब भारी वजन कम ताकत से आगे बढ़ने लगा। लोग मिलकर लकड़ी के तन्ने आगे पीछे रखते गए। ये तजर्बा कामयाब साबित हुआ और इंसान को फायदा महसूस हुआ। यही तरीका बाद में पहिए की ऐजाद का सबब बना। इब्तिदा में लकड़ी एक सादा और बेशक्ल तन्ना थी। इंसान ने लकड़ी को काटने के लिए सादा औजार इस्तेमाल किए। उसने लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता तराशना शुरू किया। लकड़ी में गोलाई की शक्ल नुमाया होने लगी। इंसान ने लकड़ी को बराबर और हमवार बनाने की कोशिश की। उसने लकड़ी के दरमियान जगह निशान जिद की। दरमियान में सुराख बनाया गया ताकि लकड़ी घूम सके। अब लकड़ी एक इब्तिदाई पहिए जैसी नजर आने लगी। ये लम्हा इंसान के लिए एक बड़ी ऐजाद का आगाज था। लकड़ी को गोल शक्ल देने के बाद पहिया तैयार हो चुका था। इंसान ने लकड़ी का एक सादा फ्रेम तैयार किया। पहिया घुमाने के लिए एक लकड़ी के डंडे का ख्याल आया। पहिया लकड़ी के महवर के साथ जोड़ा गया। अब पहिए को लकड़ी के फ्रेम के नीचे लगाया गया। यह इंसान की पहली सादा गाड़ी थी जो हरकत में आई। अब गाड़ी पर भारी वजन रखा जाने लगा। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया।
لوگ اس نئی ایجاد کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ یہ ایجاد انسانی تہذیب کی ترقی کی طرف ایک بڑا قدم ثابت ہوئی۔ ابتدائی پہیا نے انسان کے کام آسان کیے، مگر یہ ابھی کمزور تھا۔ انسان نے پہیے کی لکڑی کو مضبوط کرنے کے لیے اضافی لکڑی کے ٹکڑے لگائے۔ بعد میں زہاد کے کنارے لگائے گئے تاکہ پہیا زیادہ دیر پا ہو جائے۔ اب پہیا بھاری وزن بھی آسانی سے اٹھانے لگا۔ گاڑی اب زیادہ آسانی اور تیزی سے حرکت کر سکتی تھی۔ لوگ مل کر بھاری سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے لگے۔ نئے اوزاروں کے ساتھ پہیے کے استعمال میں بہتری آئی۔ گاؤں میں بھی پہیے کا استعمال بڑھنے لگا۔ پہیے نے تجارت اور سماجی زندگی میں بھی ترقی کی راہ کھولی۔ یہ انسان کو مزید تخلیقی اور سنتی سوچ کی طرف لے گیا۔ آخرکار پہیا ایک مضبوط، دیرپا اور بھاری وزن اٹھانے والا آلہ بن گیا جو انسانی زندگی بدلنے والا تھا۔ پہیے کی ایجاد نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ اب انسان بھاری سامان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا تھا۔ پہیے نے تجارت کے نئے مواقع پیدا کیے۔ زراعت اور فصلوں کی نقل و حمل اب زیادہ آسان ہو گئی۔ لوگوں کی مشترکہ محنت زیادہ مؤثر اور آسان ہو گئی۔ سماجی زندگی اور تعلقات میں بھی بہتری آئی۔ پہیے نے انسان کو تخلیقی اور سائنسی سوچ کی طرف راغب کیا۔ یہ ایجاد انسانی تہذیب کی ترقی میں ایک بنیادی ستون بنی۔ پہیے نے نقل و حمل میں انقلاب برپا کر دیا۔ انسان کی پیداواری صلاحیت اب پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پہیے کے استعمال سے علم اور تجربہ اگلی نسلوں تک منتقل ہونے لگا۔ آخرکار پہیا ایک ایسا آلہ بن گیا جس نے انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور تہذیب کی بنیاد رکھی۔